jedna laganija epizoda i tiče se kreiranja internog Captive portala. Vidjet ćemo u kasnim nastavcima da Aruba Instant podržava više metoda Captive portala ili onih stranica koje vam se otvore kada se spajate na neku mrežu. One mogu biti interne, znači da se uskladište na samom virtualnom kontroleru, ili eksterne na nekom eksternom web sajtu, gde opet možemo da koristimo neko custom rešenje koje ću pokazati kasnije kako se kreira, ili proizvod Arubin koji se zove ClearPass za nekakav guest management ili onboarding. Ovdje ćemo sad demonstrirati samo najjednostavniju varijantu i rekli smo na lobby mreži da nam je jedan od zahteva da imamo nekakvu stranicu gde korisnik prihvata uslove korišćenja. Ujedno ću vam pokazati i još jedan štos, a to je kako da privremeno disablujete ove SSID-eve što sam ja uradio. Znači, kada idete na Advanced Options, imate ovdje opciju Disable i ja ću sad ukloniti da bi počeli da emitujemo ovu mrežu. VLAN postavke ostaju iste i ovdje ćemo u security sekciji staviti da koristimo internu acknowledged opciju. Znači, samo ćemo zahtevati od korisnika da pre nego što počne koriste Wi-Fi servis da prihvate uslove korišćenja bez ikakve autentifikacije. Druga opcija je da se uloguju sa usernameom i passwordom kroz nekakvu web formu. Pokazat ćemo kako je to moguće također. Znači, za sada internal acknowledged i otvara nam se ovdje neki mali dizajner gdje možemo da definišemo recimo boju ove banner poruke, možemo da definišemo nekakvu pozdravnu poruku, ja sam ovdje nešto već i pripremio, možemo da definišemo uslove korišćenja, da kažemo da ova mreža nije zaštićena enkripcijom, možemo da uploadujemo logo. Ograničenje za logo je da ne može da bude više od 16 KB i možemo još da definišemo nekakvu stranicu za redirekciju. Kad smo popunili ovaj upitnik, provjerimo kako izgleda, to je ovako nekako, i kažemo da je to ok, tako, kliknemo next i ovdje su se nažalost poremetilo na sve to na prošli put, to ćemo raditi kasnije. U suštini isto možemo podesimo neke restrikcije tipa propusnosti, brzine, restrikcije u smislu mrežnih web sajtova ili kategorije web sajtova koje dopuštamo i tako dalje. Klikom na finish, aktivirali smo konfiguraciju i sad ćemo pokušati da demonstriramo kako to izgleda. Znači, ako bi pokušali da se spojimo, znači mreža nam se zove generic lobby, samo da vidimo da li je tu generic lobby, i nakon spajanja trebalo bi da iskoči Captive portal. Jedna velika tema su sertifikati koje uploadujemo na Instant Cluster. Na ovaj Instant Cluster još nismo uploadovali digitalno potpisano strane sertifikacijnog tela sertifikat, tako da nam iskače upozorenje da ovaj sertifikat nije pouzdan i to ćemo raditi u sljedećoj epizodi i nakon toga prihvatimo uslove korišćenja i spojeni smo na mrežu. To je to. U sljedećim epizodama interni Captive portal sa autentifikacijom i kako da kreiramo eksterni Captive portal.